Hi, Sawadika. I'll be your tour guide for today. Sa may kailan na Kapay Haka. Good morning, Kap. So as you can see here, we have a lot of mountains. So we call that tutoy. 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 Oh, tutoy. Because tutoy from the Greek word patutuya. Say it again. Patutuya. Correct. And this side, we have also Sapa de, what do you call of that? The Sapa de... Hindi. Hindi. Ako ang tour guide ninyo. Huwag kang sasabat-sabat dyan. Wait lang ha. Let me, kuan may stock knowledge. Sa gin ang kuan, te? Kanang kuan sa Kabaw? Luna sa Kabaw? Sa gin na? Kukabalo. Kanang ginakuanan sa Kabaw ba? Lugnanan. Hindi, kanang sa tubig. Sabaw? Hindi. Saba. Suba, na pa yung term, ana? Law. Lamaw? Hindi. Hindi, kanang murag, kanang lapok good, kanang bako. Ginalubgan sa Kabaw. Lugnanan. Ay, kon lagi na. Lamaw, unsa man to? Wait, Search assignment na to na. hindi kayo nagdagan ma'am. Ay. Nakalimut, Ramon, what happened to you? basta ko na sa Kabaw. Lunangan. Lanangan. Lunangan. Lunangan. Sige ulit. And also we have here the right side, the left side. Ulit, 1, 2, 3. And also we have here the left side, the Lunangan sa Cavao, no? Wala siya ang kinfera-dara. Para namang. Okay, hep hep. Hooray! Again, you're so kind of, pa mo na mahaw. Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Correct, mga auto-auto.